नमस्कार। अभी डीकेएस टाइम्स की पूरी टीम अभी मौजूद है हुगली जिला में स्थित सिंगुर इलाके के डकैत काली मंदिर के प्रांगण में। आप देख पा रहे होंगे, जब भी आप तारकेश्वर के लिए जाएंगे तो तारकेश्वर मार्ग पर आपको डकैत काली प्रतिष्ठित मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं डकैत काली मंदिर में पुजारी जी। मैं उनसे एक बार बात करने की चेष्टा करता हूँ। सबसे पहले असंख्य धन्यवाद আপনাকে जो है আমার সঙ্গে जो है কথা বলার জন্য जो है এই মন্দিরের কি ইতিহাস রয়েছে? ওই ইতিহাস বলতে এখানে হুগলি জেলার সিঙ্গুর ব্লকে পুরুষোত্তমপুর ডাকাতকালী নামে এটা বিখ্যাত। এই মন্দির ডাকাতেরা স্থাপন করেছিল, দুই ডাকাত, রঘু ডাকাত আর গগন ডাকাত। এবার স্বর্ণাদেশ মাধ্যমে মায়ের মন্দির হয়, মূর্তি হয়। মায়ের মূর্তি এখনো আমাদের মৃন্ময়ী আছে, কোনো পাথর কিংবা এর কোনো নয়, মাটির। আর এখানে কালী পুজোর সময় বাৎসরিক কালী পুজোটা হয়, ওটা দীপান্বিতা কালী পুজো। এই কালী পুজোর প্রচণ্ড ভিড়, চারবার পুজো হয়, প্লাস ওখানে ভোগ খাওয়ানো হয়, লোকের সমাগম জোর। আর তারকেশ্বর মধ্যে তারকেশ্বর ধামে যখন হয়, তারকেশ্বর জন্য যখন ভিড় হয়, সে সময় কি সিচুয়েশন থাকে? मैं क्या बोलूँगा, अंदर की तस्वीर दिखाए। সিচুয়েশন বলতে চৈত্র, বৈশাখ আর শ্রাবণ, এই তিনটে মাস হচ্ছে যাত্রীদের জল ঢালার যাত্রীদের মেলা। হ্যাঁ, এটা প্রচুর লোকের সমাগম, বলা যাবে না এত লোক। হাজার হাজার লাখ লাখ লোক যাচ্ছে। বিশেষকার যখন বাবা ধাম যখন হয় বা বাবা ধাম সময় ভিড় হয় বেশি। হ্যাঁ, শ্রাবণ মাসে শ্রাবণ মাসটাই বেশি হয় যখন তারকেশ্বর যায়। সারাপুরি থেকে জল তোলে, কালীঘাট থেকে জল তোলে। আচ্ছা, সেরাপুরি থেকে জল তুলে কোন জায়গায়? তারকেশ্বর। এখানে এই ডাকাতকালীতে প্রথম জল ঢালবে। अच्छा, डकैत काली। हाँ, এখানে জল ঢেলে তারপর এবার রওনা হবে। यानी पहला जल जो है आप डकैत काली में ढालेंगे, उसके बाद जो है सेकंड जल जो है कौन जगह? জল তারকেশ্বর जल ঢালবে। তো আপনাকে যে হাজার হাজার যে দর্শকগুলো যে দেখছে, কি বলতে চাইছেন এই মন্দিরের ব্যাপারে? মন্দিরের ব্যাপারে আপনারা আসুন। এখানে তো মায়ের কাছে আসে অনেক লোক নানান কিছু নিয়ে, প্রস্তুতি নিয়ে। এখানে যা কিছু মানত করে মায়ের কাছে চায় সেগুলো সফল হয় সব। यानी जो भी आप मनोकामना यदि सच्चे मन से आप यहाँ मांगेंगे, भगवान आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। যারা ট্রেনে থেকে আসতে চায় ও কোথায় নামবে? সিঙ্গুর স্টেশন নামবে। সিঙ্গুর স্টেশন নেবে, টোটো অটো যা হোক, খালি বলবে ডাকাতকালী যাবো, আর মন্দিরের সামনেই নামবে। বাসে যারা আসে ওরা কোথায় বাস স্টপেজ কোথায় আছে? বাসে না, এটা বাস চলা বন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা, বন্ধ হয়ে বাস চলে। কারো যদি রিজার্ভ করে আসে তাহলে তা হাই রোড দিয়ে এসে কাছেরি বাড়ির मोड़ दिए ऐसे घूरे ही डाकतकाली चले। वाह, असंख्य धन्यवाद आपका। पूरा इस मंदिर के बारे में इतिहास जाना जो है, जब भी आप जो है सावन के महीने में यानी बाबा जी को जो है जल डालने के लिए जब भी आएंगे तारकेश्वर, इस मंदिर में पहला जल आपको यहाँ पे जो है अर्पित करना पड़ेगा, यानी डकैत काली में जो है। दूसरा जल आपको जो है तारकेश्वर में जो है अर्पित करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है आपका पूजा जो है, ऐसी मान्यता है कि जो है सफल होता है। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं कैमरा में बोलूँगा एक मंदिर की तस्वीरें दिखाए, थोड़ा सा नीचे उतर कर एक बार आप देख सकते हैं जो है मंदिर का पूजा